അടുത്തൊരു മാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിന്റർ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ പോവാണ്. അതായത് കാശ്മീരിലും മണാലിയിലൊക്കെ മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കാശ്മീരും മണാലിയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന പ്ലാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിനച്ച ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് നിനച്ച നിനച്ച സമയത്ത് നിനച്ച ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് അങ്ങ് പോകലാം പാക്കലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുടിയാത്. കാരണം അതുക്കായ ഒരു ട്രെയിൻ വരും. அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்டு 3 மந்த் முன்னாடி டிக்கெட்டு புக் பண்ணணும். அது புக் பண்ணிட்டு மட்டும்தான் அங்கே போக முடியும். அது மாத்திரம் போரா, அதுக்கான ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு. மணாலிக்கு பேக்கேஜ் இருக்கு, காஷ்மீருக்கு பேக்கேஜ் இருக்கு. அந்த பேக்கேஜ் தான் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி பேக்கேஜ். அந்த பேக்கேஜ் புக் பண்ண மட்டும்தான் காஷ்மீர் மணாலிയൊക്കെ நல்ல രീതിയിൽ பார்க்கலாம். ஆனால் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரெങ്കിലും மணாலி காஷ்மீர் இந்த ஸ்னோ சீசണിൽ பார்க்கலான்னு விசாரிச்சிட்டுണ്ടെങ്കിൽ இந்த பேக்கேஜ் உனக்கு புக் பண்ணலாம். அந்த பேக்கேஜ் புக் பண்ண